जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ जय जय श्री जगन्नाथ नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय जगन्नाथ टीवीर भक्त अनुभूति कार्यक्रम पूर्वर आपण संध्या आळती पतित पावन देव नारायण दर्शन भितर हजि जाइथिले परम आनंद परम शांति रे बसिचंती आहुरी शांति आहुरी आनंद भक्तिर कथा भक्तों ठारू जानिबा पई आपण इच्छा प्रकाश करचंते अपेक्षा करचंते भक्त माने मध्य सिंहद्वार सम्मुखें उपस्थित अच्छा आम तांकु ही नहीं आरंभ करवा आउ एक भक्तमय परिवेश जो परिवेश प्रत्यय प्रतिदिन संध्या समय स्थान सिंहद्वार निकटरू अरुण स्तंभ निकटरू आम आरंभ कर भक्त मान को नहीं प्रथम भक्त को स्वागत करवा आमर कार्यक्रम को आपण आसतु आज्ञा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ ना आपणकर टिके कहतु। मधुसूदन रथ काकटपुर अस्तरंग घर मांडुकी मांडुकी ग्राम काकटपुर माँ मंगलांकर पीठ अस्तरंग समुद्र कूलिया अंचल नहीं कौन प्रभु को नहीं आप अनुभव पाइले प्रभुंकर आशीर्वाद पाई से घटना टी कहले। आज्ञा सारे प्रथम ये रही 94 मसीह पुरी में स्टलिंग चाकरी करी चाकरी कर 14 मसीह 14 मसीह मन टे ठाकुर डाकिली अन्य जगह को गली हेरी अन्य जगह को गली किंतु मोर मन जमा बुझिलानी मन बुझिलानी फेर ठाकुर डाकिली जगन्नाथ किंतु जगन्नाथ आशीर्वाद रे फेर फेरी आसली तापर 2000 बर्तमान 2 वर्ष है मोर ब्रेन स्ट्रोक है गोटे वर्ष से कमारे रही गोटे वर्ष कमारे रहा भितर माने जाए ठाकुर दयारू मु भल ही आसली एबे मु भल अच्छी भल कथा कहले भल अनुभूति रखिंट पुरी रे थिले दीर्घ वर्ष कौन सी कार्यवशत आपन को जीवा को पड़िला किंतु मन नथिला जीवा पाई प्रभु पुणी नहीं आसिले तापर जो दुख पड़गला बड़ दुखटे ब्रेन स्ट्रोक केमिति को वर्ष है केते दिन पर्यंत आपन कहले गोटे वर्ष भारी कष्ट पाई हठात केमिति ब्रेन स्ट्रोक है माने काम करिया भितर 2024 रे मोर ब्रेन स्ट्रोक है सेन्स है गोटे वर्ष पर्यंत सेन्स ना मुझे जानी कि मेडिकल रे मो स्त्री गोटे वर्ष मत जगिक रहिले जिते मोर होश आसला माने डबल माने माने ऑपरेशन है मुंड डबल मुंड ऑपरेशन हवा भितर माने डबल ये रे माने सेन्स आसला बेलू मु भाविली 2 दिन मु अच्छी किंतु गोटे वर्ष बीती गला मत जगिकी अच्छा समस्ते जाई हो जगन्नाथ कृपारू मुझे भल अच्छी कोह आसूची आखिरे लुह आसूची से प्रभु आपण भाभी आसी पारिबे बोली ना कहीं भाभी नथले फेरबी बोली कहीं फेरबे बोली भाभी नथली किंतु जगन्नाथ कृपारू मु फेरी आसी तांको खाता रे आपनका ना रहिछि तेणु से खाता रू के लिभेई पारिबे नहीं फेर जगन्नाथ को चालिगिरी दर्शन करूची चालिगिरी आज दिन सारा दर्शन करूची मन चालिगिरी मन ये भैया भगवान मते एले कोठी रहउछन पुरी ना अस्तरंग एबे पुरी आइछ अस्तरंग रहउची होटल लाइन ने पूरा केते वर्ष रहिले स्टालिन 94 मसीह रहिले 94 मसीह रहिले 24 मसीह भगवान विदा कर देले पाखुरु नहीं पुरु तो आनिले ना प्रभु विदा करिवे काई विदा करी नाहंती प्रभु आपन को सुरक्षा दैचंती नूतन नवजीवन दैचंती समस्त कहूती गाँ बार जते स्टलिंग रे सब स्टाफ आज स्टलिंग बुलिक आसली स्टलिंग स्टाफ सब कहूती जाए तो जीवन टा बचीगला बड़ पुराना लोकों को जते बेले देखुथिबे आसी देखिले किछ खुशी लागिला बहुत खुशी लागिला बहुत खुशी लागिला। जय जगन्नाथ टीवी केते समय आपण देखंती आज्ञा शयने सपने अबा जागरणे सदा बेले जगन्नाथ आउ किछि नै मोर हौ महाप्रभु आउरी आशीर्वाद करंतु आपण को तो बंचैचंती आउ कोन कहउछन आपनकर जो ये डेली मु देखे मु सेति बडे जगन्नाथ के मते को दिन नेबु मु जेमते कहि छी काली पर दिन काली आउ जी प्रबल गरम होची जाई परनी प्रभु प्रबल वर्षा होची जाई परनी जाई जो दिन पर दिन आसिली एमिति पाग कला जमिति जल सिंचंती
ମାନେ ସେଇଭଳିଆ ପାଗ କରି ସାରା ପୁରୀ ସାଇକେଲରେ ବୁଲୁଛି ଏବେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଆପଣ ପାଉଛନ୍ତି। ପାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଗନ୍ନାଥ ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିନି। ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କୃପା ପାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଗଲା, ପ୍ରଭୁ ତମ ବିନା ମୋର ଜୀବନ ନାହିଁ, ସେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଯାଏ। ଯାହା ହଉ ଏ ଭାବ ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଣେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅତୁଟ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। शिवप्रसाद चौधरी, रायगढ़ जिला गुणपुर। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁର ନାଇଁ। ଶିବ ବାବୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆପଣ? मो ड्राइविंग करूँ सर। ଯାହା ହଉ ଭଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ କର୍ମ ଠିକ୍ ଚାଲିଛି ନାଇଁ। आज्ञा अब 32 वर्ष आनी गाड़ी चलाऊँगी से अनुभूति मत बहुत अच्छे आमर। ନିଶ୍ଚିତ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ି ଚଳେଇ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଅନୁଭୂତି ରହେ, ଭଲ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ରହେ। ଗୋଟିଏ କହିଲେ ଆଗ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହ। सर जो आम पुआटा +3 सरला गोटे जंडिस लिवर जंडिस होगा आ गुणपुर मेडिकल जो जॉइन करूँ से कहले घर को नहीं जाए बचनी से मत से समय आमर मुझे गुरुकुल कॉलेज रे काम करे से आमर चेयरमैन सेक्रेटरी आउ डायरेक्टर एमाने पूरा जगन्नाथ भाई आसी सब साहय कले सर। आउ त्रिनाथ खड़ांगा सार बहुत आमको साहय कर जो नहीं मेडिकल नेलु श्रीकाकुलम नहीं गलु से कौन है ना से माँ सुभद्रा भाया गोटे लेडी डॉक्टर आसी कहले जदि बचब तो भल कथा एक लास्ट कंडीशन अच्छी बंचिले आपणकर ना जगन्नाथ हाथ टेकी दियो कहले कहबार रिस्क नहीं काम कले बंचीगला सर कहलाटा। प्रकृत जो कथाटी आपण कहले जो अनुभूति कहले नथिला किंतु महाप्रभु रखिछन। डॉक्टर निजे कहते तार जदि जीवार थी जीव आब केवल प्रभु हाँ सर जो डॉक्टर एक कथा शुणिले जे तार अवस्था संकटापन्न आपण से समयटा प्रभु प्रति कौन भाव आस? प्रभु प्रति माने जो प्रथम गुणपुर मेडिकल रखाई से लास्ट घर को नहीं जाओ बंचनी कहबार से चेयरमैन सार आसिले जगन्नाथ भाग आसिले सर से जगन्नाथ प्राय माने अनुभूति एमती रहा से आसबार पूरा चेंज होगा का माध्यम प्रभु कृपा कर बड़ कथा आप कहते घर को नहीं जावा कथा घर को नहीं जावा अर्थ आउ से बचबनी कि महाप्रभु बंचई ए विश्वास अच्छी। ये तो गोटे विपद सम्मुखीन आप होते गोटे अनुभूति कथा कहले किंतु जो मैंने गाड़ी नहीं कि चलाऊँ से अनेक चलैला भितर गाड़ी चलैला भितर भल भल अनुभूति गोटे कहले सर मुझे जाऊँगी थे गोटे छुआटा कौन मैंने जाऊँगी हठात क्रॉस कलानी से पिलाटा ताको जदि मुझे अल्प टे अनमनस्क से पिलाटा मरी जाता से समय गोटे लोक आसला बाहर रास्तार हटा कर मुझे ब्रेक मारदेली जस्ट गोटे 2 सेकेंड होती मरी जाता पिलाटा से गोटे जगन्नाथ आसिक रक्षा कला भाया लगे गोटे दुर्घटनार पिलाटी जीवन जाता किंतु महाप्रभु रखिंट जितेबाला ए समय आसे दुर्घटना समय आसे कि कौन रात्रि काल लंग यात्रा करने को होता है आप साहस केमी पाते? जगन्नाथ कृपा सर जगन्नाथ भरोसा केबेठू भरोसा विश्वास आसीगला जगन्नाथ प्रति? 1992 आसी सर 1992 पूरी आसी सबु मासरे आसे नहीं पूरी आसुचंती दर्शन करुचंती भल कथा 92 मसीह किंतु समस्ते आसुचंती समस्त दृढ़ विश्वास आसवा दरकार एमती कौन लगिला 92 रु वर्तमान सुधा आसुचंती कौन एमती प्रभु प्रति भाव आसीगला? भाव मैंने जो आग जो आसला बेलू मंदिर में किसी आराम जावा आसा होता सब ये होता किंतु वर्तमान पोजिशनटा टे भक्त बढ़ीगले कड़ाकड़ी भी होगा भल भक्ति बढ़ी विश्वास बढ़ी लोकंर भक्त बढ़ी जदि भक्ति न आसब भक्त बढ़िया केमी आपण केते विश्वास करती जगन्नाथ? पूरा 100 ରୁ 100 सर। जय जगन्नाथ टीवी केते समय देखती? आम घर आम स्त्री सब जगन्नाथ टीवी देखे सर मो ड्यूटी पलैला देखे जो सका देखे दर्शन करे ड्यूटी बाहर जे आम घरे कि सब लगी थे
घरे ही लगिले ही घरे जड़े किए जदि जगन्नाथ को विश्वास करे दर्शन करे सपरिवार शुभ फल पाती कृपा प्रभुंकर पाती। धन्यवाद देवी। जय जगन्नाथ। आसतु आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा आम अनुभूतिर कार्यक्रम आसतु आज्ञा। जय जगन्नाथ। ना टिके कहतु। परशुराम प्रधान बरगड़ संबलपुर बरगड़। आपण टिके असुस्थ अच्छा। हाँ मुझे न्यूरो प्रोब्लेम अच्छी। हाँ महाप्रभु भल करदे से आसी आशीर्वाद नापी कृपा नापी भल कथा जे आपणकर श्रद्धा आपणकर भल पाइबा जय जगन्नाथ टीवी प्रति भक्त मान प्रति देखिकी आमको भारी खुशी लगे। असुस्थ थे मन बल अच्छी महाप्रभु मत भल करेंगे। कौन एमती असुस्थता है ये दुखे पड़े केमी कौन एमती मो बड़ भाई टे खराब हो गले पुओ भी खराब हो गला असुस्थ हो गला। अन्यर चिंतार आपणकर शरीर असुस्थ हो गला नहीं बड़ भाई चिंता निज पुअर चिंता पुअर कौन होता एमती दुखद पुत्र तार कैंसर बड़ भाई तार ओहो दुई जन जाक से बाप पुओ बोधे। हाँ आपण एले केमिति अछंती भल आपणकर शरीर केमिति अछि। मो पुओ गुटे पुओ अछि जगन्नाथ तांको रखी दंतु सही आशा रे मैं नहीं आपण आशा विश्वास भरोसा महाप्रभु प्रति अच्छी महाप्रभु निश्चित आपन को आनी एले सुस्थ लगुच प्रभु को दर्शन कले सुस्थ। आज चेकअप कली डॉक्टर कहले कि असुविधा नहीं तुम खाली नियम कानून मानी कि चलो नहीं डॉक्टर जो नियम कहले से नियम रे आपण चलंतु प्रभु को प्रति विश्वास रखंतु घरे रही कि भी शांति रे रहंतु। आपण जय जगन्नाथ टीवी देखंती। हां ये देखे देखे देखंतु जति देखिबे सेति के आपण को पई आरती आपण देखंते जो सेटा देखे भजन देखे दर्शन एवं भजन मानसिक स्तर रे आपण शांति पांती। हां किछिटा फरक रहउची जो कहले आपण न्यूरो प्रॉब्लम कौन समस्या रहउ न्यूरो हाथ गोड़ा टिके टेंशन रहिले टिके हाथ होले टिके टेंशन लागुची नहीं आपण काई ये सब चिंता करूचंती भाई को कथा पुत्रंक कथा काई चिंता करूचंती निज कथा चिंता करंतु नाले सबुटु भल प्रभु को कथा चिंता करंतु सेटा करूची नहीं आपण जेते प्रभु को चिंता करिवे आपण रहिबने समस्या रहिबनी आपण तो प्रभु आनीचंती से चिंता रे थांतु। धन्यवाद देवी। जय जगन्नाथ। एमती अनेक आज्ञा मानसिक स्तर रे शांति दरकार प्रथमे कारण मनुष्यर मस्तिष्क होउची मुख्य मन भीतर जति मन खराब हो गला मुंड खराब हो गला सब किछि खराब हो जाए कि महाप्रभु को भरोसा थाउ आउ जने भक्त को स्वागत करबा अनुभूतिर कार्यक्रम। जय जगन्नाथ। ना कोन टिके कोंतु। रंजन स्वाई घर गंजाम आस्का घर आस्का गंजाम जिला नहीं कौन करती रंजन बाबू आपण बाहर जब करे केरल ओडिया पुह कि केरली भाषा जानी थे। हाँ हाँ केते वर्ष केरल रे रहिलेनी 5 वर्ष होला। कौन करती सेठी शॉपिंग मॉल रे सुपरवाइजर होसे जाहो भलो चाकरी के हैं जते बेले जन्म माटी कथा मने पड़े टिके जगन्नाथ कथा मते मने पड़े पुरियाडे टिके बहुत मने पड़े भल कथा मने पड़िबा ही प्रभुंकर कृपा। एबे जीवा आपण जो आम कार्यक्रम को आसीचंती देखिले भक्त अनुभूति रे भक्त माने कहंती तेणु आपणकर भी घटना घटी किसी विपद आसीथिबो किसी प्रभु को मागिथिबे सेमती गोटे दिनर घटना कहले अनुभूति सेटा ही आपणकर। मो अनुभूति एटा कि जे आज की गोटे 8 मास हला मो निज माँ रो गोड़ माने फ्रैक्चर हो जाइए माने बेइन सिर छिड़ी जाइए तो 3 थर सर्जरी है हेले भी भल हो ना तो जगन्नाथ थाई मो डाक शुणुना मो माँ डाक शुणुना तो एतिकी कहवा चाहिए जे कि जगन्नाथ मोर माँ गोड़ भल कर दिंतु हेले पूरा सह परिवार में मिसिकी आसबू देखा करूँ ये ठाकुर मिसिकी जीवु देखिकी महाप्रभु प्रति टिके अभिमान अच्छी शुणु नाहती बोली कहीं आप कहले शुणा समय गोटे रही था। हाँ समय भी तो रही था किंतु मो माँ रो बहुत आशा था कि सी आस बहुत बरदान चलो किंतु किसी आज 8 मास हो गला किसी भल हो ना
ନାଇଁ ମା ପାଇଁ ପୁଅର ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଅଭିମାନ ଆସୁଛି, ଯେତିକି ଅଭିମାନ ଆସେ ସେତିକି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆସେ। କାହିଁକି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ମାଆକୁ ଭଲ କରିବ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ଭାବ ରହିବା କଥା। ଇଏ ତ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ହେବେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେଣି ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ହରଣ କରନ୍ତି, ଆପଣ ଦୁଃଖରେ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚି ଯିବଣି। କେତେ ଥର ମାଆଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇକି କେତେ ଥର କହିଲେଣି ଜଗନ୍ନାଥ? ବହୁତ ଥର କହିଲିଣି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକେଲା ଆସିଛି ମୁଁ। ଗଲା 5 ମାସ ତଳେ ଭାବୁଥିଲି ଆସିବେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନଥିଲି। ଏଥର ଆସିଛି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଏକେଲା ଆସିଲି ମୁଁ ବୁଲିବାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଠାକୁର କହିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର ତ ମିଶିବି, କହିବି, ଦେଖା କରିବି, କହିକି ଯିବି, ହେଲେ ଶୁଣିବେ ପାରା ଠାକୁରଙ୍କ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ଆପଣ କହି ଚାଲନ୍ତୁ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେତିକି କହୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେତିକି ଯେତିକି ଥର କହିବେ ସେତିକି ଥର ମାଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା ଧୀରେ ଧୀରେ ହେବେ। ହଠାତ୍ ତ ହେବେନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ଇଏ ତ ମାଙ୍କ ନେଇକି ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି। ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କେରଳରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଞ୍ଜାମ ଛାଡ଼ିକି କେରଳରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କେରଳରେ ଏକା ରହୁଥିବେ, ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ କି ନଥିବେ। ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ରହିଲେ, ବାହାର ସ୍ଥାନରେ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୟ ବି ରହିବ। କେମିତି କ'ଣ କାହାକୁ ନେଇ ଭୟ ଦୂର କରନ୍ତି, କେମିତି ସାହସରେ ରୁହନ୍ତି? ମାଆର ସାହସ ଆଉ ଆମର ଜଗାର ସାହସ, ସେ ସାହସରେ ବଞ୍ଚିଯାଏ ସେଠି। ଆଉ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଜଗାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ସେଥିଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚିଯାଏ ସେଠି। କେରଳର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ। 5 ବର୍ଷ ରହିଲେଣି, ସେଠି ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟିଥିବ। ସେଠିକା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ଆଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଭଲ। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଅତି ଆପଣାଇ ନିଅନ୍ତି ସେଠିକା ଲୋକମାନେ। ହଉ, ଭଲ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରହିଛନ୍ତି, ଭଲ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ଦେଖେ, ସବୁବେଳେ ଦେଖେ, ସବୁବେଳେ ଦେଖେ। ମା ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ମା ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି, ଏବେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଲାଇଭ୍। ହଉ, ମହାପ୍ରଭୁ କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ଥ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ନୀଳମାଧବ। ନାଇଁ, କଣ୍ଟିଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି କି? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି। ହଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଜୟ ନୀଳମାଧବ। ଆମର ନୀଳମାଧବ ଗୀତ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ ଗାଇଛନ୍ତି, ଶୁଣିଛନ୍ତି? ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଚକା ନୟନ, ତାପରେ ନୀଳମାଧବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ନୀଳମାଧବ। ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କହିଲେ? ଆପଣ ମୋର ତ୍ରିନାଥ ମଳିକ, ଆମ ଘର ହେଉଛି କଣ୍ଟିଲୋ ନୀଳମାଧବ। ନାଁ ବି ତ୍ରିନାଥ? କ'ଣ ତ୍ରିନାଥ ବାବୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ ପାଇଲେ? ପୁରା ଭକ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା ଅନୁଭୂତି କ'ଣ, 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ପୁରୀ, ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ଧରିକି ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଉଁଜିଟା ହଜିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ହଜିଗଲା, ମୁଁ ସେଠୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ, ଆଉ ପାଉଁଜିଟା ହଜିଗଲା। ଏମିତି ଖୋଜୁ କହୁକା ଗୋଟେ କଳା ହେଇକି ଗୋଟେ ପିଲାଟିଏ, 2 ଜଣ ଆସିଲେ। 2 ଜଣ ଆସିବା ଭିତରେ ସେ କହିଲେ, ଭାଇ ତମ ପାଉଁଜି ହଜିଲା? ମୁଁ କହିଲି ହଁ। କହିଲା କୋଉ ସିଧା? ମୁଁ କହିଲି ଏଇ ସିଧା ହଜିଲା। ସେଠୁ ସେ କହିଲେ କେତେ ଟଙ୍କାର ପାଉଁଜି ହଳଟେ କିଣିଥିଲ? ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା 7,000 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲି। ନା ମୁଁ କେତେ ପଇସା ଦେବ? ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା 500 ଦେବି ଆଉ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଟଙ୍କା 1500 ଦେବ। ଟଙ୍କା 1500 ଦେବ ମୋତେ କହିଲେ। ମୁଁ ଯଦି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ 1500 ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ପେଟ ଉପାସରେ ମୁଁ ଚୁଚ୍ଛାରେ ଘରକୁ ଯିବି, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ସେଠୁ ଟଙ୍କା 500 ତାଙ୍କୁ ତୁଟେଇଲି। ତୁଟେଇବା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଉଁଜି ଖୋଜିଲେ, ମୁଁ ସେଠୁ ପାଉଁଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି କିନ୍ତୁ ଖୋଜିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ପାଉଁଜିଟି ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି, କହିଲି ପ୍ରଭୁ ଗରିବ ଲୋକଟିଏ, ମୁଁ ପାଉଁଜିଟିଏ କରିଥିଲି, ହଜିଗଲା। ଯୋଗୁଁ 2ଟା ଲହଡ଼ାରେ ମୋରି ହାତରେ ହିଁ ପାଉଁଜି ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ମିଳିଲା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାଇଲି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିଲେଇ କହିଲି ଏଇଠି ମୋ ହାତରେ ପାଉଁଜି। ସେଠୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଲେ କହିଲେ ଆମକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି 500 ଟଙ୍କା ଦେବି, ମୁଁ ପେଟ ଉପାସରେ ଯିବି, ଆପଣ ଟଙ୍କା 150 ନିଅନ୍ତୁ। ସେ ଟୋଟାଲି ଧଇଲେନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଆଖି ମୁଁ ଫିଟଉ ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମାନେ ହେଇ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ମୁଁ କହିଲି କୁଆଡ଼େ ଉଭେଇ ଗଲେ, କ'ଣ ପଇସା ନେବେ ମୋଠୁ 150 ଟଙ୍କା, ଏଇ ଟଙ୍କା 500 ନେବେ। ସେ ଆଉ ନେଲେନି, ସେ ଗଲେ ହେରି। ସେଠୁ ପାଉଁଜିଟି ପାଇକି ମୁଁ ଘରକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗଲି। ଆଜି ବି ଆସିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଅନୁଭୂତିଟିଏ କହିଲେ। ମାନେ ଖୁସିର ସୀମା ନଥିଲା ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ ପାଉଜି ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଯିଏ ବି ହଉ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ପାଇବା କଷ୍ଟକର, ଏମିତି ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ। ଯେହେତୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଭକ୍ତ ଆପଣ, କଣ୍ଟିଲରେ ଘର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି କେତେ ସମୟ? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିଲା ମାନେ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ଦେଖିବି। ଦୋକାନୀ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ସମୟ ତକ ମୁଁ ଆସିବି ଘରକୁ, ଯେତେ ରାତି ହଉ ଦେଖିବି, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବି, ତାପରେ ଶୋଇବି।
ଯେତେବେଳେ ହଉନା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଖିବି ये मनर संकल्प संकल्प आज्ञा ग्यारंटी मुझे सदाबले देखी गोटे गीत ममता माँकर शुणी शुणिला टीवी बंद कर आपण शोला बेलू टीवी बंद कला गीत गोविंद बाजुथिबो गीत गीत बाजुथिବ जय जगन्नाथ 3 थर कहबी शोइबी उठिला बेले जय जगन्नाथ कहबी 3 थर उठिबी हौ मनर संकल्प रे ही मनर सफलता बा जीवनर सफलता धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ आसंतु आउ जने भक्त को स्वागत करबा अनुभूतिर कार्यक्रम को जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ सर अपन ना टिके कोंतु मु डॉक्टर सूर्यनारायण मिश्र पूरी हॉस्पिटल रे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट रे काम करूची जाहो निज घर टी सर कोठी आम घर गंजाम जिले रे मु किंतु रहूची खोर्धा पाख टांगी रे किंतु प्रभु जो आशीर्वाद करिसेंते सेवा क्षेत्र रे आपण अछंती निश्चित भाव रे अनेक शांति पाउथिबे हाँ निहाती भाव रे आ मोर जेतबेले प्रथमे पूरी को ट्रांसफर हेतिला मु कहली कि जगन्नाथ पाखे एते भिड़ आउ जाइकी पुरी रे बोधे पारिबिनी प्रथमे चेष्टा करी पुरी न आसिया किंतु परे बाध्य होइकी आसिली तापरे जगन्नाथ एमती माया लगेइचंती आ पुरी लोक माने भी एते स्नेह देइचंती जे मु पुरी जी के जाइकी छाड़िया को इच्छा चाहूनी प्रकृତରେ ଭଲ ଅନୁଭବ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଯାହାକୁ ସାରା ସଂସାର ତାକୁ ଭଲ ପାଇବେ ତେଣୁ ଆପଣ ସେତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ପୁରୀରେ ରଖିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରଖିଛନ୍ତି ଯାହା ନିଜର ଅନୁଭୂତିରେ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି କର୍ମରେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହିବେ ଯେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ଆହୁରି ଅନେକ ଅନୁଭବ ପାଇଛନ୍ତି नहीं एक्चुअली माने प्रभुंकर कृपा विषय कहले दिन सरीज कथा सरबनी तेणुक एमती कथा कहबिनी जोटा कि बोर लगे किंतु एति प्रति मुहूर्त भगवान को मुझे अनुभूत करुच्ची बेस कि हृदय जी कांदी थाए प्रभु हृदय था प्रकृत में आपण सेमती आत्मविश्वास रहू हृदय भितर रुहतु जिते चिकित्सा करती सेवा दियंती से प्रभु किसी अनुभव पाती हाँ निहाती भाव में एवं आमर गोटे पेसेंट अति सीरीयस थिला प्रभुंकर पादुका पाई भल होइकी गला अति बढ़िया लगिला अति भल लगिला पिलाटी पूरा एते सीरीयस थिला जे आमे भाबुतलु कि एबे आज किंबा काली तार डेथ डिक्लेयर हबो किंतु प्रभु ताको भल कर देले तार माँ बापा सबुदिन आसिकी कांदे मु सबुले ताको कहे जे जा प्रभु को माँ के सी ही रखिबे आमे माध्यम मात्र आ प्रभु ताको रखिले आ से भलरे डिस्चार्ज की गला प्रकृत में पेडियाट्रिक डॉक्टर्स मानकर बेसी धैर्य थाए कहीं कहबी कारण बाप माँ से स्थिति कांदुवे विकल होते ता सत्वे आपण बुझाऊे पिला को देखुवे ये धैर्य कौटू पाती से प्रभु ही दियंती से प्रभु ही दियंती ता छड़ा कहीं नहीं एमती गोटे दिन घटना कहतु गोटे एमती शिशु आसी जे कि भारी सीरीयस कंडीशन हो कि अति विपदजनक अवस्था आसी से आप प्रभु को निजे डाक प्रभु आपको बचे हाँ मु बहुत थर प्रभु को डाके जे पिलाटीर भल करंतु जो जो क्षेत्र में मुझे देखे जे पिलार माने भल होबार संभावना कम तापई ये आसिक पतित बाबन को दीपटिए लगे दी जाए जे प्रभु ताको भल करदेव जाओ जन डॉक्टर हिसाब से भी एतक कर्म गोटे रोगी करती सहीटा है बड़ कथा शुणिकी जो मैंने भी शुणुवे प्रकृत में भक्ति निश्चित दरकार एवं स्पिरिचुअल थिंकिंग टिके मन भितर रहा दरकार निहाती भाव में सी ही बल दिए निहाती भाव में रहा दरकार सी ही बल दिए काम करने को शक्ति दिए एवं आमको आम निजे अनुसरण करी केमती आहरी भल हो पारिबा से प्रेरणा दिए भल लगे आप आज आम कार्यक्रम को जय जगन्नाथ टीवी अनुभूति कार्यक्रम को निश्चित भाव में जय जगन्नाथ टीवी सहित आप संपर्क रखिंट हाँ निहाती भाव में मुझे देखे मुझे तो टाइम पाएनी किंतु संध्या समय आलती निहाती देखी आ मो स्त्री तो 24 घंटा जय जगन्नाथ ही देखे आम टीवी रे न्यूज लगे नहले ना जय जगन्नाथ लगे मु केवल आरतीटा देखे आरती पर जड़े दी जन भक्त अनुभूति शुणिला मु पलि जाए सबू भक्त मैंने से गोटे कथा कहती जे से केमती विपद पड़े उठी मु किंतु कहबी जगन्नाथ सबू मुहूर्त अच्छा आपड़ खाली खोजी देखु से प्रति मिनिट्रे आपण पाखे ठिया भल कथाटे कहले अनुभूति तो समस्ते कहती आपण भी अनुभूति कहते केमिति महाप्रभु आसती कि सबुठ बड़ कथा समस्त गोटे कथा कहले महाप्रभु को आम खोजा एबे एबे देखुना मोर ड्यूटी चलती मु आसिली भाविली एत भिड़े दर्शन करें किंतु आसिकी बाटे गला बेलू मुझे देखिली जे आरती प्रोग्राम चली जो अनुभूति कहते लोक मैंने हाउ मोर तो टाइम नहीं मुझे पलैबी देखला बेलू मुझे फास्ट लाइन आसिक ठिया आप मत डाकिदेले एवं यह जगन्नाथ ही कृपा
ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଅନିଚ୍ଛା କଲେ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ, ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏଠିକି ନେଇ ଆସିଲେ। ଡ୍ୟୁଟି ବି ଅଛି, ଏବେ ରନିଂ ଚାଲିଛି। ମୁଁ ଗଲେ ପୁଣି ଡ୍ୟୁଟିରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବି। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର। ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର। ହିମାଂଶୁ ବାବୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ହୃଦୟ ଭିତରେ କାହିଁକି ରଖିଲେ? ମାନେ ସାନ ବେଳଠୁ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ବାପା ସରକାର ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତେ ସାନ ବେଳଠୁ ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ଆସନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆମେ ଆସୁଥିଲୁ। ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ୁଥିଲେ, ଆମେ ପୁରା ପାଖରେ ଯାଇ ବୁଲୁଥିଲୁ, ଏଭଳି ଭିଡ଼ ନଥିଲା। ସେଇ ଅଭ୍ୟାସ ବାପା ମାଆ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆସୁଥିଲୁ। ଏମିତି ଆମର ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ବି, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପଢ଼ିଲା ପରେ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସୁଥିଲୁ। 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମାଆ ଆସୁଥିଲୁ। ଆଉ ସେଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗକୁ ଆସିବା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆପଣ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ। ସେତିକି ସଂସ୍କାର ବାପା ମାଆଙ୍କଠୁ ପାଇଛନ୍ତି, ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଯିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଜର ସଂସାର ଭିତରେ କେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଖୋଜିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଜୀବନରେ। ଆଜ୍ଞା ସୁଖ କଥା କହିବି, ଦୁଃଖ କଥା ବି କହିବି। 2020 ମସିହାରେ କୋଭିଡ଼ ସେତେବେଳେ ଚରମ ସୀମାରେ, ଆମ ଘରର ଯୌଥ ଫ୍ୟାମିଲି, ବାପା ମାଆ, ମୁଁ ତ କହିଲି 2 ଭାଇ, ଆମର ବିବାହର ସରିଯାଇଛି, ଆମର ଛୁଆ ପିଲା। ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ଆଗେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା, ତାପରେ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେଲା। ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ପୁରା ଏକଦମ ଜେଲ୍ ଭଳିଆ କରିକି ରଖିଥାଉ, ସେଇଠି ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥାଉ, ବହୁତ ମାନେ ଯତ୍ନର ସହକାରେ ରଖିଥାଉ। 2020 ଆମକୁ ହେଲା, ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଛାଡ଼ିଲା, ଦିନ ଚାଲିଗଲା, 2020 ଚାଲିଗଲା। ଯାହା ହଉ ମନ ଖୁସି ହେଲା, ଯାହା ହଉ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହେଇନି। ବାପାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 85 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା, ମାଆଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ 75 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା। 2 ଜଣ ପରସ୍ପରକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହୁତ ଭକ୍ତ। ହଠାତ୍ କିନା 2021ରେ ମାଆଙ୍କର ଦେହ ଆଗେ ଖରାପ ହେଲା କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ। ତାଙ୍କର ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ହେଲା, ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲି, ଯେତେ ଦେଖେଇଲି ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆମ ମାମୁଁ ଦିନେ ଆସିଥାନ୍ତି, କହିଲେ କୋଭିଡ଼ଟା ଯାଇ ଟେଷ୍ଟ କଲୁ। କୋଭିଡ଼ଟା ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳକୁ ମାଆଙ୍କର କୋଭିଡ଼ ବାହାରିଲା। ସେଇ ସେମ୍ ଡେରେ ଆପଣଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ବି ଟେଷ୍ଟ କରାଗଲା, ବାବାଙ୍କର ବି କୋଭିଡ଼ ବାହାରିଲା। ବାହାରିବା ପରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ମାଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସିରିୟସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଗରୁ ଟେଷ୍ଟ ମେକର ଲାଗିଥିଲା, କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମାଆଙ୍କୁ ଆଗେ ପ୍ରଥମେ ହସ୍ପିଟାଲ ସିଫ୍ଟ କରାଗଲା, ବାବା ଘରେ ଥାଆନ୍ତି, ଘରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ। 2 ଦିନ ଭିତରେ ମାଆଙ୍କର ସବୁ ଅର୍ଗାନ ଫେଲିଓର ହେଇଗଲା। ଆମେ 2 ଭାଇ ସେଇଭଳିଆ ହସ୍ପିଟାଲରେ ରାତି ସେଇରକମ ବସିଥାଉ। ହଠାତ୍ ମାଆ ଚାଲିଗଲେ। ଆମେ ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ, ସେ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କୌଣସି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଇଭିନ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବି କେହି ଆସିପାରୁନଥାନ୍ତି, କେହି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବି ଆସିପାରୁନଥାନ୍ତି। ଆମେ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁକି ବି କର୍ମ କରିବା ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ତଥାପି ସାନ ଭାଇ ନିଆଁ ଦେଇଥିଲା, ସାନ ଭାଇ କର୍ମ କରୁଥାଏ। ଆମେ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣେଇ ନଥିଲୁ ଯେ ଏରକମ ମା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଏହା କଥା କହୁଥାଉ। ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ କାହାକୁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହଠାତ୍ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଦିନ ପରେ, 7-8 ଦିନ ଗଲା ପରେ ବାବା ସେ ଅନ୍ତରରୁ ବୋଧେ ଜାଣିପାରିଲେ କି କ'ଣ, ସେ ଆଉ ଖାଇଲେନି ପିଇଲେନି, କିଛି କଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ଦେହ ପୁଣି ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଲୁ। ସେଠି 2-3 ଦିନ ରହିଲେ। ରହିବା ପରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଲାନି। ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ନେଇକି ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଲୁ। 2 ଭାଇ ରାତିରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିକି ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରେଇଲୁ। ସେ ତ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥାନ୍ତି। 2 ଭାଇ ରାତିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ଆମେ ପୁଣି ବାଲେଶ୍ୱର ଫେରିଗଲୁ। ସେ ମାଆଙ୍କର କର୍ମ ତା ପରଦିନ 10 ଦିନ ଥାଏ। ତା ପରଦିନ ମାଆଙ୍କର କର୍ମ 10 ଦିନ ଥାଏ। 2 ଭାଇ ଗଲୁ, ପୁଣି ତା ପରଦିନ 10 ଦିନ କର୍ମ ମାଆଙ୍କର ସାରିଲୁ। ସେ କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। କର୍ମ କରେଇଲୁ, ମାଆଙ୍କର ଜଷ୍ଟ କର୍ମ ସରିଛି, ତା ପରଦିନ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ବାବା ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ଖବର ଆସିଲା ହସ୍ପିଟାଲରୁ ବାବା ଚାଲିଯାଇଛି। ପୁଣି 2 ଭାଇ ଆସିଲୁ ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲ। ସେତେବେଳେ ନେବା ପାଇଁ ତ ଡେଡ୍ ବଡି ଦେଉନଥାନ୍ତି, ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନରେ ଦାହ କରି ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥି ନେଇକି ଯାଇଥିଲୁ। 2 ଜଣ ଯାକର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା
ବହୁ ଇଚ୍ଛା ଯେ ଆମେ ଗଲା ପରେ କହିଦେଲେ ଯେ ଆମକୁ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାରରେ ଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ବୋଧେ ରଖିନାହାନ୍ତି କି ଆମେ ହତଭାଗ୍ୟ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ନଥିବ। ତଥାପି ସେ ସମୟର ସିଚୁଏସନ୍ ଥିଲା ସେଇଆ, ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିବେଶ ଯାହା ନିୟମ ଥିବ ସେତେବେଳେ ତ କିଏ ବାହାରକୁ ଆସୁନଥିଲେ। ହୁଏତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ କରୁଣା, ପ୍ରଭୁ ବି କୃପା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉଠି ଥାଆନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ସତ୍କାର ହେଲେ ବି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅନ୍ତରରୁ କହିଲେ ସିଏ ବି ଅନ୍ତରରେ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦାହ ହେବି, ସେ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଅସ୍ଥି ବିସର୍ଜନ କଲା ପରେ ଆଣିକି ମୁଁ ମହୋଦଧିରେ ଏଠି ଆମେ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲୁ। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ବି ତାଙ୍କ ଅସ୍ଥି ଦେଇଥିଲୁ। ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଦେଖ? ଆଜ୍ଞା 24 ଘଣ୍ଟା। ମୁଁ ନିଜେ ରାତି 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେ, ରାତି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖେ ଏବଂ ସକାଳୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ଉଠେ 7-8ଟା ପାଖରୁ ଦେଖେ। ଘର ସାରା ଆମର ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ମୁଁ ଆମର ଯେତେ ଘର ସାରା ଏବଂ ଛୁଆ ପିଲା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ନ ଦେଖିଲେ ପାଗଳା ହେଇଯିବେ। ଆଉ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଚାଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ବି ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଆହୁରି ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଜୟ জগন্নাথ। আজ্ঞা আসন্তু আজ্ঞা, আপনার না টিকে কুন? আমি বাংলায় বলছি। বাংলা ঠিক আছে দাদা, একটু ঘুরে যাবেন এরকম, হ্যাঁ সোজা তাকাবেন। নামটা কি বললেন? কুন্তল মুখোপাধ্যায়। কুন্তল মুখোপাধ্যায়। কুন্তল মুখোপাধ্যায়। কোথায় বাড়ি? আমার বাড়ি হচ্ছে কলকাতায়। না কলকাতা তো বাড়ি, পশ্চিমবঙ্গ বাড়ি। দমদম মতিঝিল। দমদম মতিঝিল। দমদম কাছে নাই? বাগুইয়াটি শর্ট লেগে হ্যাঁ একদম ওইখানে 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 কাছে তো। কাছে। ঠিক আছে, কি করেন আপনারা? আমি এখন রিটায়ার্ড অধ্যাপক ছিলাম, প্রফেসর। আচ্ছা, খুব ভালো। কি বলবেন জগন্নাথদের এরকম ভক্তি বিশ্বাসদের কখন এসলেন আপনারা? হ্যাঁ আমি এইটা নিয়ে মানে আমার ছোটোবেলার থেকে এই নিয়ে প্রায় মানে 30 বারের উপরে এলাম। আর ছোটোবেলায় আগে যখন আসতাম বা আরও আগে মানে কোভিডের আগে বা ইত্যাদি, তো সোজা এখান দিয়ে ঢুকে চলে যেতাম, গিয়ে কথা বলতাম। কিন্তু যেটা এখন হচ্ছে একটু ভিড় হচ্ছে ইত্যাদি হচ্ছে, কিন্তু আমার দুটো অনুভব হয়েছে। একটা হচ্ছে এই যে এত মানুষ একসঙ্গে দেখতে যাচ্ছে, তার ভেতরে নিশ্চয়ই একটা টান আছে, সেই টানটা না থাকলে হয় না। আর আমি নিজে এত ভিড়ের মধ্যেও আমার পান্ডাজি, ওনাকে খুবই ধন্যবাদ, উনি আমাকে নিয়ে গেছেন ভিড়ের মধ্যে দিয়েও। কিন্তু যখন জগন্নাথকে দেখলাম, বলরামকে দেখলাম, সুভদ্রাকে দেখলাম, বিশেষ করে জগন্নাথ দেখলাম, তখন অন্তরের ভেতরে এমন একটা শান্তি এলো, এমন একটা ভেতরকার অনুভূতি এলো, যে শান্তিটা আমাকে আমার চারপাশের কষ্ট ভুলিয়ে দিয়ে একটা অনাবিল আনন্দের মধ্যে আমি প্রবেশ করলাম। আপনারা অনুভব করলেন যে সংসারদের ওইখানেই শান্তি আছে? হ্যাঁ নিশ্চয়ই, এখানেই শান্তি। এই শান্তির মধ্যে দিয়েই আমরা তো শান্তি খুঁজছি, এখানেই সেটাকে পেলাম আর কি। আজকেই আপনারা এরকম অনুভব হলো না আগে থেকে যখন এসেছে সব দিনে এরকম অনুভব হয়? না, আমার আগেও হয়েছে, আগেও যে এসেছি তখন এসেছি, কিন্তু তখন কী হতো, তখন তো অনেক ইয়াং বয়স ছিল, যৌবন ছিল, সেই সময় ছুটে ছুটে মানে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারতাম। এখন বয়সকাল এসেও মানে এটা যে দেখতে পাচ্ছি, দেখতে পেলাম, দেখতে পাওয়াতে আমার একটা কেমন মনে হচ্ছে আমার জীবনের যে শেষ দিকে চলছি এখন, সেখানে একটা পরম শান্তি পেলাম, যেন একটা বিরাট একটা অনুভবের জায়গাটা, মানসিক উত্তরণের জায়গা একটা পেলাম। আপনারা বলেছেন বয়সে যখন অধিক হবে মনোবল কমে যাবে, জগন্নাথদের দর্শন করলেন মনোবল পড়ে যাবে। একদম একদম, আপনি একদম ঠিক বললেন। এই মনোবলটা আবার বেড়ে গেল, আবার সেইভাবেই এগোতে পারবো। শরীরের তো মনোবল মুখ্য। হ্যাঁ একদমই, মনোবলটাই বেশি আসলেই, এটাই এটাই। ঠিক আছে, জগন্নাথদের দর্শন করে আপনার মনোবল আর দৃঢ় হয়। আর একবারে এসেন। হ্যাঁ নিশ্চয়ই আসবো, আমি যতদিন পারবো নিশ্চয়ই আবার আসবো। জয় জগন্নাথ টিভি দেখেন আপনারা? ওই অল্প অল্প, মানে কলকাতাতে তো সব দেখতে পাই না, আর আমি একটু নিজের পড়াশোনা নিয়েও ব্যস্ত থাকি, সবসময় এ করতে পারি না। ঠিক আছে, আপনারা উড়িয়াতে চ্যানেল আছে, একটা হিন্দিতে চ্যানেল আছে। আচ্ছা আমি দেখবো, নিশ্চয়ই এবারে গিয়ে দেখবো। আর জলদি হয়ে যাবে, বাংলা থেকে হবে। আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো খুব ভালো, নিশ্চয়ই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ দেবো আপনাকে। জয় জগন্নাথ। ঠিক আছে, আসন্তু ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଭବ କରିବା, ସେ ହିଁ ତାଙ୍କରି କୃପା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଟିକେ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସ୍ୱାତି ଦାସ, ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ କହିକି ଗଲେ ସେ ମୋ ବାପା। ହଉ, ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି, ବାପା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆରା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ଏଇ 2-3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ପୁରୀ ଆସିଥିଲୁ, ମାନେ ସହ ପରିବାର ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆସୁ।
मोर बड़ अनुभूति यह थिला जे सेतबेले कार्तिक मास चली थाए सेतबेले बहुत भीड़ थाए किंतु मु मो दादा खुड़ी सहित आगू पलैली मो बापा माँ पछरे रही जाते जेहेतु बहुत भीड़ थिला तापरे मो कका कहले ना रे माँ आउ हेई परिबनी पसजिवा किंतु आउ पलैबा ये करिया मु कहली ना आमे जहाँ भी हो दर्शन करिया मु ठिया है कि ठाकुर को दर्शन कली किंतु मते अधा आखि देखाला मु कहली ना मु प्रभु मु एमिति कोन अधा आखि देखि पलैबी माने मते कोन तमर संपूर्ण दर्शन देबनी प्रभु तापरे मु सेठी गोटे पुलिस भाईना ठिया आइतिले तो मु पचारली भाईना आपणकर साहाण मेलाटा केतळे हबो देखि पुलिस भाईना कहले मैडम आपणकर 3टा 3:30 बेले हबो साहाण मेला तापरे सेते बेले को अबढा आइते आ बहुत जोर से भोक भी लागि थाए आज्ञा सेते बेले मु किंतु कहली मु भोक पछे सही जीवी किंतु मु ठाकुर दर्शन न करी कि मु जीवी नाही तापरे माने तार किछि माने समय भितरे घंटा शब्द बंद हैला तापरे मो कका कहले मारे माने सेपटू आवाज आछि साहाण मेला हैला देखी आमे पूरा साहाण मेला पूरा ठाकुर को जाकि मो लाइफ रे मो पूरा पाखरे ठाकुर को देखी आसिली माने ताठू बड़ जीवन अनुभूति मोर आउ माने मु कोन कहबी आ बाकी तो मो पापा कहि दैचंती आपण पर आपणकर अनुभूति कहले जगन्नाथଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପିଇବା भूली जिवे आज्ञा तेणु जगन्नाथ केमिति दर्शन न देबे जे एते प्रकार त्याग करछि आपण कहले मु खाଇବା पछे मोर नहले चलिबो किंतु दर्शन नहले मु चली बच परिबिनी नाही जगन्नाथ आम माने जीवनर माने माने अनुसय माने कौन कहबी माने मु कहि पारुनी माने मो हाथ थरुची माने सकाळु आखि खोलिलारु राति आखि बंद हैला पर्यंत आमर सबु बेले टीवी चलता है मो बापा माँ सबु बेले कहती माँ जेते बेले जीवु आगे जगन्नाथ मो जेजे माँ जेते बेले भी थांती सबु बेले माने छुआ बेलू माने राति पर्यंत कहबे माँ जय जगन्नाथ हाथ उठाकी दे आ मो जेजेमा आज्ञा एटा गीत गाइबा प्रोग्राम नुहे किंतु मो गोटे पद खाली गाइबा चाहूँ जोड़ा मो जेजेमा शिखैथिले निस्व कर हे मते विश्व बिहारी निस्व कर हे मते विश्व बिहारी खाली खाली आसीथिली खाली खाली आसीथिली खाली जीवी फेरी एतिकी बुझीब मोर हेई गला डेरी भगवान समस्त को मंगल रखते थैंक यू आपण डेरी रे बुझिले सिना प्रभु को ठीक पाई कारण बापा माँ संस्कार रही माँ जेजे माँ आशीर्वाद रही समस्त आशीर्वाद जिते बड़े प्रथम बापा माँ आशीर्वाद रही जाए घर प्रत्येक गुरुजन मान आशीर्वाद रही जाए प्रभु का हाथ केबे पछरे न थाए सबु तक मुंड ऊपर थाए कौन करती आपण मु एबे सर्विस करूची बीएसएनएल सेक्टर रे आउ मते हे गलानी बसे माने जॉब करथिबार ठाकुरन को इच्छा मो बापा माँ को आशीर्वाद मो सब गुरुजन को आशीर्वाद मु बहुत भल से अछि बहुत भल जगह रे अछि माने जीवन रे जगन्नाथ जीविका रे जगन्नाथ आज्ञा निहाती ठाकुरन को कृपा न हेले किछि भी होबनी गोटे पत्रटी हलिबनी आज्ञा आमे सबु दिन आमे अनुभव करू माने ठाकुरन को राति दिन सबु बेले अनुभव ठाकुर को अनुभव कले ही आपण जीवन सुखमय हब रसमय हब धन्यवाद जय जगन्नाथ आसंतु आउ जने भक्त को स्वागत करबा अनुभूतिर कार्यक्रम जय जय श्री जगन्नाथ ना टिके कोंतु भाई अभिमन्यु साहू अभिमन्यु साहू घर बरगड़ जिला अताबिरा हाट पाखे हाँ हाट भितर ना हाट बाहर हाट भितर आम घर हाउ मु भी से अताबिरा हाट भितर थी कौन अनुभव नहीं कि आछंती कहले अनुभव नहीं कि आई बहुत मोर जीवन में किसी माने एतिकी कहूँ माने 2 वर्ष तले मु कालिया को देखिया को आसिली है मन रे गोटे आत्मगर्व करके आइली मु कालिया मु जाऊँ मो छुआ मान को धरिकी किमी तोर दर्शन किमी देवी माने बुलिबे खाइबे पेलिबे सब बुलिबे ये करिवे देखिबे किंतु इमिति हला मु तार दर्शन मोर मन रे गोटे आत्मगर्व हो गला जे मु ता दर्शन आउ पाइले मु अधा बाटरू पळेली घुची माने ता दर्शन एमती पाइले पळेली घुची की तापर एमती गला 6 मास भितर मते पुणी माने मन रे ये लागिला जे मु पुरी जिमी माने मु दर्शन करने माने जिमी पूरा हसिकी कांदी पूरा आखिरु लोह भर जाए दबड़ प्रबल भिड़ होता है पुणी जगन्नाथ तो दर्शन एथर केमी करमी या भाविकी गला बेलू सिंहद्वार भितर देकी गली पतित पावन को दर्शन करके पूरा भितर गला प्रबल भिड़ मु देखा जाऊ आज मुझे जिते बड़ होना कहीं मु तो दर्शन करके जीवी मु जाइकी पूरा भितर को गला बेलू साण मेला थाए
ପୁରା ଏମିତି ହେଲା ଯେ ମୁଁ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କଲି ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ଜୀବନ ସାରା ମୁଁ ଆଉ ଦେଖି ପାରିଲିନି। ଏତିକି ମୋର ଅନୁଭୂତି। ଆଉ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆତ୍ମଗର୍ବ କେବେ ଆଣିବିନି। କେବେ ତା କତିରେ ଆତ୍ମଗର୍ବ ଯିଏ ବି ଆଣିଛି ସେ କେବେ ତାର ଆତ୍ମଗର୍ବ ରଖି ନାହିଁ କି ରଖିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଥା। ମୋ ଜୀବନ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୋତେ ହେଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ମହାପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ଏତେ କାନ୍ଦିଲେଣି, ଏତେ ବିହଳିତ ହେଲେଣି। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶିଖିବାକୁ ଅଛି। ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ସେଦିନ ଜାଣିଲେ ତା ଭିତରେ ଆମର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ କି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକିଛି ହେଲା। ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୋ ଦୁଆରେ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଫଟୋ ରଖିଛି। ସକାଳୁ ଉଠିବି ମୁହଁ ଧୋଇବି ଆଗେ ତାକୁ ଜୁହାର କରିବି। ନମସ୍କାରଟେ କଲେ ମୁଁ ଯୁଆଡ଼ୁ ବାହାରିବି, ତାପରେ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା କରିବି। ଏତିକି ହେଉଛି ମୋର ଅନୁଭୂତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ମୋ ବାପା ମା' ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦେହ ପା ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହୁ। ଏତିକି ଖାଲି ମୋ ଛୁଆମାନଙ୍କର। ବାପା ମାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁସ୍ଥତା ଅଛି ଯେ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଉଛନ୍ତି? ମୋ ମା' ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଯାଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହେଲା। ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛି କେମିତି ସେ ଭଲ ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ବି ଦେହ ସବୁବେଳେ 15 ଦିନ ମାସେ ଯାଉନି ଗୋଡ଼। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବାପାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ଥିବ। ବାପା ବି ସେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ। ମାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ଆଜି ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆସନ୍ତି ମାଙ୍କ କଥା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଯେବେ ଆସେ ସବୁବେଳେ ତ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ ମୋ ମା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ମା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଉ। ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ମାନେ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ନା ପୁରା ଶଯ୍ୟା ସାଇ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି, କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ବେଡ଼୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହଉ ବେଡ଼୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ସେ ସବୁଦିନେ ଦେଖେ, ସେ ସବୁଦିନେ ଦେଖେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖୁଥିବ, ସବୁଦିନେ ଲାଗିଥିବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି। ଆମର ସକାଳ ପାଇଲେ କିଣି ଆମ ଘରେ ଲାଗିଥିବ ପୁରା। ସେ ସବୁଦିନେ ଦେଖିଥିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ତୁ ଦେଖେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକେ, ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଛଡ଼ା ଆଉ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ତତେ କହିନି ଏତିକି, ତାକୁ ଏଇଆ ମୁଁ କହୁଛି, ସବୁବେଳେ କହୁଛି। ପୁଅ ମାଆକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ, ସେଟା ମା ପୁଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଇଏ ତ ଓଲଟା ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତା, ମାଆକୁ କହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମା ତତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ହଉ, ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି କୃପା ପାଆନ୍ତୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜନ୍ତୁ। ଅତାବିରାରେ ତ ରହୁଛନ୍ତି। ହାଟ ରବିବାର ନା ସୋମବାର? ସୋମବାର ହାଟ। ସୋମବାର ହାଟ। ହଉ, ସେଇ ସୋମବାର ହଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ଅନୁଭବରେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିବେ କୋଉଠୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସାହୁ, ଯାଜପୁର ବାଲିପାଟଣା ମହାରଣା ସାହିରୁ ବାସିନ୍ଦା ଆସିଛି। ଏବେ ଯିବେ ଆପଣ, ଯେଉଁ ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଅନୁଭବର ଦିନ। ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ ଘଟିଲା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ, ଭକ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେଇଟା ଖୋଲିକି କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରନ୍ତି ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା, କ'ଣ ଘଟିଲା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ରହିଛି। ନିହାତି ଆଜି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଏହି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ପ୍ରଥମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। 2023 ମସିହା ମେ 22 ତାରିଖ ଦିନ ମୋର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଯାଜପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ସିଜରିଂ ହେଇଥିଲା। ପୁଅଟିଏ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପରିବାର ସହିତ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଇଥିଲୁ, ଯାହା ପ୍ରଥମ ପିଲା ପୁଅଟିଏ ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ହେଲା ମୁଁ ନଥାଏ ମେଡ଼ିକାଲରେ, କିଛି ସମୟ ପରେ ମୋତେ ଫୋନ୍ ଆସିଲେ ପୁଅ ହେଇଛି ବୋଲିକି। ମୁଁ ଆସିଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ମେଡ଼ିକାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ହଁ ପୁଅ ହେଇଛି। କିଛି ସମୟ କଲେ ପୁଅ ଚେତ ଆସୁନାହିଁ, ତାକୁ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମର କଟକ ଶିଶୁ ଭବନ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପିଲାର ଅସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୁଁ ଆମେ ସେଇ ରାତି ମୋ ମିସେସ୍ ବି ବାହାରି ନଥିଲେ ଓଟିରୁ, ଆମେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଶିଶୁ ଭବନ କଟକରେ। ସେ ରାତି ସାରା ଯାହା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଲା ମୋତେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେ ରାତି ସାରା ମୁଁ ସେ ରାତି ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ଭୁଲିବିନି। ସେ ରାତି ସାରା ମୁଁ ଭଗବାନ ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ପୁଅଟେ ଦେଲ, ମୋତେ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷାରେ ପକାଉଛ, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ, ବାଟ ଦିଅ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ମୁଁ ମୋର ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୁଅକୁ ଆଡ଼ମିଟିଂ କଲି। 8 ଦିନ ରହିଲା ଆଇସିୟୁରେ। ମିସେସ୍ ବି ରହିଲେ ଯାଜପୁରରେ, ପୁଅ ରହିଲା ଏଠି। ମୁଁ ପୁଅ ପାଖରେ ରହିଲି, ମିସେସ୍ ପାଖରେ ଅଲଗା ଭଉଣୀ ଭିଣେଇ ରହିଲେ। 8 ଦିନ ଆଇସିୟୁ ରହିଲା ପରେ ପୁଅ ଆଇସିୟୁରୁ ବାହାରିଲା ଏବଂ ତାପରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା। ଏବଂ ସେ 8 ଦିନ ମୁଁ ରାତିରେ କେବେ ଭଲସେ ଶୋଇନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଛି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଡାକିଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପୁଅକୁ ତମେ ନୂତନ ଜୀବନ ଦାନ ଦିଅ। ମୁଁ 12 ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାନସିକ କରିଥିଲି। ପୁଅ ଦେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେଲା, ଆସିଲା ଘରକୁ। 12 ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମଧ୍ୟ କଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏ 12 ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଗା ମୋତେ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରିଛି। ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ରାତିରେ ଭଲ ଥିବ, ସକାଳକୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ। ମୁଁ କହିଲି କେମିତି ଯିବି, ନା ନିଶ୍ଚିତ ଯିବି, ଦୃଢ଼ ମନୋଭାବ ରଖିକି ମୁଁ ଆସିଛି। ଆଉ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଥିଲା। 10:30 11ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଲାଇନ୍ ଲଗେଇଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲ ଛକରୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ଏବଂ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ନ କଲେ ଯାଏଁ କିଛି ପାଣି ବି ଛୁଏ ନାହିଁ।
ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ 12 ମାନସିକ କରିଥିଲି 12 ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦର୍ଶନ କଲି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୁଁ 12 ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାନସିକ କଲି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ପାଇବା ସେତିକି ମନର ସଂକଳ୍ପ ସେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଅ ପାଇଁକି ଏତେ ବିକଳ ହେଇଥିଲେ ପୁଅ ପାଇଁ ବି ବିପଦ ଆସିଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇଛନ୍ତି କୃପା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ପରିବାର ସହିତ କେତେ ସମୟ ଦେଖନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ସବୁବେଳେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କହିଲେ କେବଳ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଚ୍ୟାନେଲ ହିଁ ଚାଲେ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ମୋ ମା ଯିଏ ଗଇକି ଗଲେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ସେ ଅତାବିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଜପୁର, ମୁଁ ସାନ ଭାଇ ରହୁଛି ଆମର ଯାଜପୁରରେ, ଭାଇ ଅତାବିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଠି ସେଟେଲ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୋ ମା ସେ ଯେଉଁ କହି ଗଲେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ସେ ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ। ଆଉ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ପାଆନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିସରକୁ। ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ସେଇଠି ଭକ୍ତ, ଯେଉଁଠି ଭକ୍ତ ସେଇଠି ଭକ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର? ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ ଯାଜପୁର ଆସିଛି। ପ୍ରିୟଙ୍କା ସାହୁ ଯାଜପୁରରୁ ଆସିଛି। ଯାଜପୁର କୋଉ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କର? ବାଲିପାଟଣା। କ'ଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କି କୃପା କଲେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଗଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଭୁଲୁନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ? ଘଟଣା କ'ଣ? ପୁଅ ହେଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି 2020ରେ ଆସିଥିଲି, ତାପରେ 22ରେ ଆସିଥିଲୁ, ଭଲରେ ଦର୍ଶନ କରି ଗଲୁ। ତାପରେ ତ ଆଉ ଲକଡାଉନ୍ ହେଲା ଆସିପାରିଲୁନୁ। ତାପରେ 22ରେ ଆସିଥିଲୁ। ପୁଅଟେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ ପୁଅ ପିଲାପିଲିଟି କେମିତି ହେବ ବୋଲି। ତାପରେ ଠାକୁର ବି ଦୁଃଖ ଶୁଣିଥିଲେ। 23ରେ ମୋର ପୁଅ ହେଲା। ତାପରେ ପୁଅ ପାଇଁ ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅନୁଭୂତିଟା କହିକି ଗଲେ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଟିକେ ଭାବ ବହୁତ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେବେଠୁ ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆମେ ଭୁଲି ବି ପାରିବୁନୁ। ସ୍ୱାମୀ କହିଥିବା ଘଟଣା ସେଇ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଉ ପୁନରାବୃତ୍ତି କଲେନି। ପୁଅକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଭାରି କଷ୍ଟରେ, ଆଉ ପୁଅ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ସେ କଥା ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ନିଜର ସେଇ ଅନୁଭୂତି କି କହିଦେଲେ ହିଁ ଦୁଇଟି ଅନୁଭୂତି ହେଇଯିବ। ଆପଣ କହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା କି ପୁଅ ମାନେ ବେଶୀ ସାଉଣ୍ଡ ଭଲ୍ୟୁମ୍ଟା ମାନେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯେତେ ଏକା ରହିବ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଭାଇ ଭାଉଜ ନାନୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ସେଠୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ ତମେ ବି ଆସ, ଆମେ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ 2 ଦିନ ରହିବା। ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଥିଲା। ପୁଅ ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି ବାହାରେ, ଶାଶୁ ବି ଅଛନ୍ତି ବେଡ଼୍ରେ, ତାଙ୍କୁ ବି ଛାଡ଼ିକି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆସିପାରୁନୁ। ଆଉ ମୋର ଯିଏ ସାନ ନଣନ୍ଦ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। 2 ଦିନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଯାହା ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା, ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଆପଣ ଡୋରିଟା ଲଗାଉଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅର କେମିତି ଅସୁବିଧା କିଛି ନ ହେଉ, କେମିତି ଭଲରେ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ମାନେ ନ କାନ୍ଦିକି ଦର୍ଶନ କରୁ ଠାକୁରଙ୍କର। ଆଉ କାଲି ଏତିକି ମାନେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ରଖିକି ଆସିଥିଲି ବି ଠାକୁର ମୋତେ ଦର୍ଶନ ବି ପୁରା ମାନେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସେ ମୋତେ ଠାକୁରଙ୍କର କାଲି ଦର୍ଶନ ପାଇଲି। ପୁଅ ବି ଟିକେ ବି କାନ୍ଦିନି କାଲିଠୁ। ଆଜି ବି ତାକୁ ନଣ୍ଡା କଲି ଆସିକିରି। ଆଚ୍ଛା ହଉ, ପୁଅ ପାଇଁ କି ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି ସେଟା ବଡ଼ କଥା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ଦେଖନ୍ତି ତ ପରିବାର ଭିତରେ? ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁ ଅନୁଭୂତି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସକାଳେ ଖରାବେଳେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଦେଉଛି ଦେଖୁଛୁ। ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମିତି ଖୋଜନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃପା କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରକୃତରେ ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁଭବର କଥା ଭକ୍ତମାନେ କୁହନ୍ତି, ସେ ଭକ୍ତିର କଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଥାଉ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ଭକ୍ତିର କଥା କହୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ନେଇ ନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ। ସଂସାର ଭିତରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲେ ଭକ୍ତ, ସଂସାରର କଥା ସଂସାରରୁ ଆସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପାଇଁ। ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଏ ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ କହିକି ଯାଇଥିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ଭକ୍ତିର କଥା କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ମାନିନୀ ସାହୁ, ବରଗଡ଼ ଅତାବିରାରୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ସୁନ୍ଦର ଅନୁଭୂତିଟିଏ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ମନୋବଳ ରଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ପୁରୀ ଗଲେ କହିବି ତାଙ୍କ ଜଗା ଦୁଆରେ। ସୁଯୋଗ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଲେ।
एथर अनुभूति टी कहतु कौन है ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛୁ ବରଗଡ଼ରୁ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଡାକୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ କି ମୋର ପୁଅଟେ ହେଲା ଯେ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ତି କରେ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ତକ ଗଲା ଶ୍ୱଶୁର ବହୁତ ନେଇକି ଗଲେ କଟକକୁ ସେ ଭଲସେ ଦେଖିଲେ ଭାବିନିଏ ପୁଅ ମୋର କିଛି ମାନେ 5 ଥର ଖୁଏଲେ ବି 5 ଥର ବାନ୍ତି କରେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିନୁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତୁମେ ଯଦି ରଖିବ ମୋ ଛୁଆକୁ ରଖିବ ମୁଁ ଏମିତି ଭଗବାନ କଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ବାର ପୁନେଇ କଲେ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଖାଦେଲେ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇକି କଟକ ଗଲେ ଭଲସେ ଦେଖେଇଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ କଲେ ତାଙ୍କ ପେଟ ଭିତରେ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ସରୁ ପତଳା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେଇଦିନରୁ ଏମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଲେ ସେ ଛୁଆ ଆମର 3 ବର୍ଷର ଦିନରୁ ବାନ୍ତି ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଭଲସେ ଖାନା ପିନା କଲା ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିପାରୁନୁ ଆଉ କାଲି ଆସିଲୁ ଯେ ଏତେ ଭଲସେ ଦର୍ଶନ କଲୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଲୁ ସକାଳ ପାଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ବି ଲଗାନ୍ତି କେବଳ ମୋ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ प्रकृति में कष्ट कले प्रभु को आम पाऊ से कथाटी जो कहले कष्ट हेले ही प्रभुंकर कृपा मिल पिलार खाद्य लड़ी चिपी जाता केते केते वर्ष पर केते वर्ष पर्यंत से कष्ट अनुभव कर माँ हिसाब से देखी 3 वर्ष 3.5 वर्ष तक बहुत कष्ट पाई मो पुओ मु भी बहुत करें जिते बड़े खोले बांती हो जाए बहुत मेडिसिन बहुत डॉक्टर देखु बाकी भल है नहीं आउ शस्त्र दयारू नहीं देखलु कटक बोले बहुत जल्दी कमीगला आउ से दिन ठाकुर को सब बेले डाकुचु प्रभु जगन्नाथ समस्त को भल रखनु आउ एति खाली मोर मन टिके दुख मो सासू ससुर देह टिके भल हो जाता निश्चित जितेबाला दुख नहीं कि आसते प्रभु ही दुख उद्धार करते दुख को हरण करते आउ कई ना संसार में एकमात्र ठाकुर जगन्नाथ आपण केते समय जगन्नाथ को घर भितर जय जगन्नाथ टीवी भितर देखते एनी टाइम चली था ससुर सब बेले लगे था पूजा करुले भी संध्या दौले भी प्रार्थना करुले भी सब बेले सी देखु था मुझे से कम करुए देखु था आउ सब बेले चली था आमर टीवी सब बेले निजे आग केते समय देखती सासू ससुर सी तो देखिए देखू अधघंटे सी बसी से तो टीवी चली था सी भी देखते आम भी देखू बहुत बहुत धन्यवाद देवी आपको जय जगन्नाथ आसतु आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम को माँ ना टिके कहतु आपणकर नित्य परमात्मा ने बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ नमिता शांति जाजपुर डिस्ट्रिक्ट आसी रत्नगिरी पंचायत रु आसी रत्नगिरी माने उदयगिरी रत्नगिरी कौन अनुभूति लेकिन आसन टी माँ जोर कहे भक्त मैंने कहले भक्त मैंने कहते माँ कहीं आस्ते ही जाऊँगी जोर कौन जोर कही अनुभूति 2022 रे मु आसीथली मंदिर परिक्रमा रे मंदिर परिक्रमा सरीला परे तापरे मु आउ बाट पाइलिनी आम लॉज को जीवा पई मु बहुत आड़े बुलिली पूरा बहुत आड़े काम होउतला बहुत गड़िया फड़िया सब आगे देखा देले मु लॉज को पाइले 2 घंटा पूरा बुलिली तापरे पचारली एठी सेठी समस्त कहले से पटे गला सेपटे आ नथिबे लॉज नथिबा आ बहुत 2 घंटा पर बुलला पर जड़े आसिले मते गाड़ी रे नेकी पूरा मो लॉज पाखे नेकी छाड़ीदेले मुझे चिन्हनी कि जानी मत आसी कहले आ माँ कुआड़े जीव कहले एमती मु बाट भूली जाइए मत नहीं छाड़ीदेले तापरे आ गोटे अनुभूति है कौन बाट छाड़ीदेले कौन है कौन सीटा गोटे आग पूर्णांग हो आसिले जड़े भाई आसिले मत पचारे माँ तुम कौटी जीव मु कहली एमती लजे रोली मु बाट पाऊनी आ कहले आस मु कौ लज मु कहली तापरे से जगह ना कहली मत नहीं सेठी छाड़ीदेले केते वर्ष तलर ये घटना प्रकृत में सेमती बाट भी भूली जे नुआ आसी लज ना मन पड़ 22 मसीह आम आसीलु इस्कन तरफ आसलु समस्ते गोटे थर सीना पुरी हजिंट आउ जीवन सारा हजबेनी कहीं से शिक्षा पाई जिते बेले जो रे सब ठिकाना जगह को बुझिकी जुआड़े जीवे नाई केते समय देखते जय जगन्नाथ टीवी राति 4टा मोर लगी थाए मु शोला पर्यटन 10टा 11टा जिते भी शुए से मोर बंद हुए एनी टाइम मोर भी चली था प्रभुंकर दर्शन भाव जोड़तु धन्यवाद देवी आसतु आउ जड़े भक्त को स्वागत करवा माँ ना कहे कौटू आसी कहे अनुभूति कहे केते कौन सब अच्छी आपण ना आग कहूँ मो ना झिली राउत मुझे ढेंकाण जय जगन्नाथ मु जगन्नाथ को मोर भाई करी
ମୋ ଶାଶୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ମୋ ବାପାଙ୍କର ମୋ ହାତୀ ମାରିଦେଲେ। ହାତୀ ମାରିଦେବାରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗଲୁ। ଆମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ବି ଖରାପ, ୟୁରିନାରୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଏକ ପାଇପ୍ ଲାଗିଥାଏ। ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥାଉ। ଆମେ ସେଇ ରାତିରେ ଘରକୁ ଆସିବୁ, ସକାଳ ପାଇଲେ ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ହାତୀ ମାରିଦେଲା। ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଅଫର କରିଦେଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମେଡ଼ିକାଲରୁ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ଏସିବି ମେଡ଼ିକାଲକୁ। ଆମକୁ ଫୋନ୍ କଲା ଯେ ଏମିତି ତୁମ ବାପାଙ୍କୁ ହାତୀ ମାରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାଇଲିନି, ଯାଇକି ତାରିଣୀ ମା ଅଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, କାଣ୍ଡିପତି ପକେଇକି ମାଗିଲି ଭାଇ ତେବେ ମୋତେ ଶାଶୁଙ୍କର ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ସ୍ୱାମୀର ଏମିତିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ପୁଣି ବାପାକୁ ଆଣିକି ଏମିତି କରିଦେଲ। ମୁଁ ବାଦ ରଖ ଭାଇ ହେଇକି କାନି ପତେଇକି ମାଗିଲି ମୋତେ ବାପା ଛେଉଣ୍ଡ କରିବନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିଲି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାକୁଥାଏ, ଭାଇକି ଡାକୁଥାଏ। ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମା ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକ, ତୁ ଏଇ ବାଳି ମାଝି ମାଆକୁ ଡାକ, ତୋ ବାପା ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ବାପା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେବାକୁ ଭଲ ହେଲେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ ସେ ସେମିତି ଡାକନ୍ତିନି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି। ଏବେ ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଲି ଭାଇ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, କେମିତି ଠାକୁରକୁ ସେ ଡାକନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କେମିତି ହରିନାମ ଆସୁ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହରିନାମ କରୁଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣାୟ ବାସୁଦେବାୟ ହରାୟ ପରମାତ୍ମନେ ପ୍ରଣତ କ୍ଲେଶନାଶାୟ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମୋ ନମଃ। ଏ ସ୍ତୁତିଟି ସବୁଦିନ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇକି ମୋର ବଳି, ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଯଦି ଭଲ କରିଦେବେ ପୁଣି ଭଗବାନ ଅନୁଭୂତିରେ ଆସିକି ଭଗବାନଙ୍କର କହିବି। ଆପଣଙ୍କର ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆହୁରି ସେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ହଉ, କୃପା ପାଆନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭାବନା ନେଇକି ଅଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାବନାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ? ମୁଁ ଦେଖେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପଇସା ସରିଯାଇଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଟିଭି ମୋବାଇଲରୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଧରିକି ଆସନ୍ତି, ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଆସନ୍ତି ଆମେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁ। ରାତିରେ ବି ମୋତେ ଟାଇମ୍ ମିଳିଲେ 10ଟା ରାତିରେ ବି ହଉ ଦେଖେ। ସେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନରେ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଜଣେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ବାବା ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଭାଲୁଆ ନନା ନାମରେ ପରିଚିତ। ମୋ ଘର ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର କେଦାରପୁର ରାଧାନାଥ ରାୟ, କବିବର ରାଧାନାଥଙ୍କ ରାୟଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ଆମ ଘର ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି କିଆରପୁର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁ ଭାଲୁଆ ନନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି? କ'ଣ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାୟ ସୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ଟିକେ ପରିଚିତ ଅଛି, ତ ସମସ୍ତେ ସେଇ ନିକ୍ ନାମରେ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ଭାଲୁଆ ନନା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବି ଡାକିବା ଭାଲୁଆ ନନା। କ'ଣ କରନ୍ତି ଭାଲୁଆ ନନା ଆପଣ? ପୂଜା ପଟଳ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରେ ଆଉ। ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଆଉ। ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 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 ଆଜ୍ଞା। ସକାଳ ଅନ୍ୟମାନେ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପୂଜା କରନ୍ତି, ନାଇଁ? ଭଲ କଥା। କୋଉଠି ଏତେ ଚିତା ଚୈତନ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି? ନା, ଦୀକ୍ଷା ତ ଆମର ବ୍ରତ ଘରରେ ତ ଆମେ ତ ଦୀକ୍ଷା ନେଉ, ଆଉ ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଦୀକ୍ଷା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ତ ବ୍ରତ ଘରରେ ଦୀକ୍ଷା। ସାବିତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ରତ ପନୟନ ହେଇଗଲେ, ଆପଣ ଦିବ୍ୟ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରତ ରହିଯାଆନ୍ତି। ଯିବା ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ସେବାରୁ ଓହରି ଆସିକି ଜୀବନର ଘଟଣା ଅନୁଭୂତି ଗୋଟିଏ କ'ଣ ହେଲେ କହିଲେ? ମୁଁ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଗତି କରୁଥିଲି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷରେ 2-3 ଥର ଆସେ। ମୋ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିଲି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସବୁ ଏନଗେଜ୍ କରାନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ଠାକୁର ସେ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜାଗାରେ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଚାକିରି ବାକିରି କରିଛନ୍ତି। ବୋଉଟି ମୋର ଚାକିରି କରିଛି, ଏବେ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇଛି। ବୋଉଟି ମୋର ବି ମାଷ୍ଟର ଅଛି, ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ଅଛି। ପରିବାରକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଯାହା କହିଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁରା ହେଉଛି ଯେ ଚକା ନୟନ, ସେ ଦୁଃଖ ନାଶନ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ସେ ଦୂର କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣ କେତେ ସମୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି? ନା, ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କହିଲେ, ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ମିଳେନି, କାହିଁକିନା ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ସେବାରେ ରୁହେ। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଟିଭି ଦେଖେ, ଆଉ ତ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ମିଳେ ଦେଖନ୍ତି ଆଉ। ଆପଣ ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପରୋକ୍ଷ କାହିଁକି ଦର୍ଶନ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ହୃଦୟ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ ସେମିତି ରୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଅନୁଭୂତିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ।
जय जगन्नाथ माँ टिके ना कहतु आपण ଝୁନୁ ସାହୁ ଝୁନୁ 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 ଆଉ ଆମର ଗଞ୍ଜାମ ଆଉ ମୋର ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅଟାର ଜଣେ କାଳ ହେଲା ତାର ଝିଅ ଦୁଇଟା ତାକୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଘର ଟିକେ କିନ୍ଦେ ଶାଶୁ ଦିଅର କାଟିଦେଲେ ଘରୁ ଆଜ୍ଞା ମୋ ପିଲା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ମୋ ପିଲା ଟିକେ ଆଶା दुखरे अच्छा आपण महाप्रभु निश्चित दुख आपणकर नेबे आपण केवल जगन्नाथ को प्रार्थना करंतु धन्यवाद देवी माँ जय जगन्नाथ आज जड़े भक्त को स्वागत करवा अनुभूतिर कार्यक्रम माँ आसतु आग भक्त को टिके चाहतु भक्त को ना कहतु ना कहले संजुक्ता दास घर आगरपड़ा आगरपड़ा हौ अच्छा कौन अनुभूति आनी आग कहतु ठाकुर मोर पारालिस बाबा होता लो ए ठाकुर डाक टे आरोग्य है डाकुच सब माँ दुर्गा ताको मत भल कर दियनु कौन करीम बाबा भल तो हो जाइछंती अल्प अल्प टिके अछि अल्प अछि केते बेले बहुत थिला कौन हठात कहीं पारालिसिस हैला केमिति महाप्रभु उद्धार कले रातिर खाई पी शुईच तो सकाल देखला चली पाइनी ना टोटेल मो पुओ नहीं पलैला कटक कांधर पकई बाबा कौ जिते डाक्तर देखला 50,000 खंड टंका खर्च कला आनी तापर बाबा नहीं गला सारपड़ा 3-6 मास खाइला पर गुड़ ठीक है पाटी फिटिला टोटेल अंगटा पड़ी जाता बाबा माने कथा भी कहि पारुनथिले चिन्हि ना टोटेल खाली आखिर मोटमोटी तुमको तो अने भी टोटेल किसी कहि पारेनी नाइ अशेष कृपा महाप्रभु आपन करछन भल कथा कहउचंती आ जहाँ भी कहउचंती अल्प अछि महाप्रभुंकर करुणा रहिबो जय जगन्नाथ टीवी देखंती हां बाबा सकाळे उठिने छुआ देखे न देने मु आगे ताको दर्शन करे सबु तमर नीति कांति सबु देखे संजळे सबु बेले सकाळे देखे बाबा प्रभु को छाड़ंतुनी प्रभु को छड़ा आ काहा को मन भितर रखंतुनी धन्यवाद देवी जय जगन्नाथ प्रकृत प्रभु को जी धरिछि प्रभु तांको धरिचंती अनुभवर कथार अनुभूतिर कथार समस्त अनुभव करते महाप्रभु को कृपा करुणा केमिति आमको टिके मिलू तेणु कृपा मिलिबो अनुभूति कार्यक्रम से आपण अपेक्षा करते केते भक्त केते प्रकार भावना नहीं तांकर अनुभव प्रकाश करिसेंती से अनुभव करिकी भक्ति भितर आपण रहिसेंती आउ केवल बाकी अछि भावर भजन टिके श्रवण करिवा पूर्णांग हो जिवो भक्तंकर भक्तिर कथा को आउरी परिपूर्णता आनी दिए भक्तिर भजन भावर भजन डॉक्टर नमिता अग्रवाल मामकर भावपूर्ण कंठरू आसतु भावर भजन भितर प्रभु को टिके अनुभव करवा अनुभूति कार्यक्रम को ये रखा तुंडे धरवा प्रभुंकर ना समस्ते कहवा जय जय श्री जगन्नाथ प्रभु मो जगन्नाथ।